wa aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw ni sɔgɔma aw ni tile ani wula aw ni su foli ni tanu ka taa ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ Mali fan fɛn fɛ aw mana kɛ diɲɛ fan fɛn fɛ aw folen don aw denkɛ n'aw balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta Yɛrɛwolo debout sur les remparts Maliyɛnw bi ka an sigi bi dimanche ni o ye kari ye ka bɛn utukalo tile 28 ma ka baro kɛ aw fɛ ka hakili jigin kɛ ka ɲɛfɔli kɛ walasa faamuyali caman bɛ sɔrɔ o kuma Maliyɛn an b'a ɲini aw fɛ video in a ka partager kosɛbɛ video in a ka partager kosɛbɛ a y'a cɛ an bɛ mɔgɔw fo mɔgɔ minnu à chaque fois n'an tilala video la u b'a ta u b'a bila u ka page kan o bɛ kɛ sababuya ye mɔgɔ caman bɛ a sɔrɔ an b'u fo kosɛbɛ minnu b'a bila TikTok kan minnu b'a bila WhatsApp groupe kan minnu b'a partager Facebook kan TikTok kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ lajɛlen bɛ contribuer walasa kunnafoni sanuman ka sɔrɔ Mali kan ka hakilisigi sɔrɔ ka basigi sɔrɔ o kuma video a y'a partager a k'a carin kosɛbɛ aw ka cœur caman bila n bɛ segin a kan aw ka cœur caman bila nanikɛlaw a kana a ta u fɛ commentaire la a bɛ se k'u jaabi k'a sɔrɔ a ma don u ka nani kɔnɔna la sinon ni nani cayara video commentaire la Facebook bɛ se ka video a b'a censurer o kuma Maliyɛnw an sigira bi hakili jigin o ye yɔrɔ jumɛn an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ni gɛlɛya in ɲɔgɔn ye Baba Modibo Keyita sɔrɔ n'o y'an ka Mali président fɔlɔ n'o ye Yɛrɛwolo président d'honneur ye o de la an y'a daminɛ a ka discours dɔ la discours min ni a y'a kɛ Sommex dayɛlɛli o waati Baba Modibo bɛ ka kuma o waati min kan i b'a fɔ ko a bɛ ka kuma sisan de i b'a fɔ ko a bɛ ka kuma sisan parce que o ko kɛlenw bɛ ka kɛ sisan et puis a bɛ k'a fɔ contexte min fana kɔnɔ i b'a fɔ ko a bɛ k'a fɔ sisan parce que o ko kelenw contexte kelen fana an b'o ɲɔgɔn kɔnɔ o de la n bɛ video daminɛ ni min ye Maliyɛnw k'aw kɛ n seere aw bɛɛ ɲɛ kɔrɔ ne Dirisa Mɛmɛnta je fais entièrement confiance au président Assimi Goïta et à son équipe ka n ka danaya kɔrɔkɔrɔya ka ɲɛsin an ka jamana président ma n'o ye Assimi ye ani a jɛɲɔgɔn k'aw bɛɛ k'a seere kabini n y'a dɔn yan jamana ɲɛmɔgɔya la fo bi n ma tigɛ a la n ma tigɛ yɔrɔ sɔrɔ a la a dɔw yɛrɛ ala an kun ma sigi ni min ye a y'a kɛ an kun m'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a tɛmɛna yen kan nka bamananw b'a fɔ bamanankan na ko ni i tilenna ka mɔgɔ dɔ bɛ yen ko n'i tilenna k'u bamu ko ni wula sera n'a fɔfɔra ko dɔrɔn de bɛ to a kɔnɔ i tilenna ka bamu min kɛ a bɛ ɲɛna o bɛɛ kɔ o kuma video y'a partager bi i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an bɛ hakili jigin kɛ Baba Modibo ka o discours la o de la an y'a daminɛ o la n'an bɔra yen Macron ye tagama min kɛ Algérie mun de kɛra Algérie hakilila jumɛn bɛ Macron na ka ɲɛsin Mali ma Macron échec min ta Algérie français yɛrɛ bɛ ka mun fɔ Macron ka Algérie taga la an b'o fɔ aw ye munna ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la n'i bɛ ko dɔn i jija ko ko b'a tigi kun kan i ka bɔ o kalama o de la an kɛlen ka France 24 ni RFI gɛn a ma diyagoya ye parce que ko minnu bɛna kɛ Mali la olu tɛna bɔ a kalama donc u tɛna se ka fɛɛrɛ tigɛ an kama joona o kuma ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na ko ko bɛ a tigi kun kan a tigi bɛ ko kɛ i jija i k'i kulomada i k'i ɲɛmada i k'a lajɛ i k'a filɛ o la Macron ye déception min sɔrɔ Algérie o échec an na dɔ fɔ aw ye o la o tɛmɛnen kɔfɛ o échec o manifestation dɔ ye jumɛn ye o ye fɛn min ye jamana min bɛ yen n'an b'o wele ko Turki olu ye Macron jaabi a ka o don na a ye kuma min ta ka Russie Turki ani Chine sɛgɛrɛ k'a fɔ ko laɲini min bɛ olu bolo k'o ye jɔnya laɲini ko laɲini min b'u bolo k'o ye jagoya fanga laɲini ka ɲɛsin farafinna ma Turkiw y'a jaabi a b'a dɔn Rusiw kɔni tɛ olu delila ka kangari da yan a mɛnna Chinois tɛ kuma fɛ yɛrɛ parce que olu bolo a ka misɛn an b'o da aw kulo kan Maliyɛnw ka laban ni mun ye o ye ka ɲɔgɔn sɔn hakili la
Mali bila man kan parce que hadamadenya hakili maa ye hakili a bɛ fɔ ko bɛɛ ni ɲɛmɔgɔya man kan bɛɛ ni kotigiya man kan dɔw bɛ yen n'i y'u ka kotigi n'i y'u ka ɲɛmɔgɔ ye ɲuman tɛ kɛ bilen o kuma maliyɛn video a y'a partage an ye Baba Modibo ka discours jɔyɔrɔ min na n b'a ta yen k'a bayɛlɛma aw ye dɔɔnin dɔrɔn ka sɔrɔ ka don faransi nka yɔrɔ minnu tɛmɛna ko walawala aw ye dɔɔnin dɔrɔn ka en résumé Baba Modibo Keyita n'o ye Mali président fɔlɔ a bɛ ka discours in kɛ a kɛra Somex dayɛlɛli la Société Malienne d'Import et d'Export o ye waati min na ni Modibo Keyita y'a kanu k'a fɔ k'a bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka sinsin k'a jo o waati u y'a ye k'a fɔ ko an b'an sinsin mun kan o ye jama ka hɛrɛ parce que diɲɛ kɔnɔ halisa diɲɛ na fɛn min bɛ yen n'o ka bon kosɛbɛ ni tubabu b'u sinsin a kan kosɛbɛ o ye jumɛn o ye mɔgɔ kelen hɛrɛ commerçant ba kelen ka miliyari sɔrɔ ou bien opérateur ba kelen ka miliyari caman sɔrɔ hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔ miliyari mɔgɔ bɛ sa Modibo n'u sinsin min kan o ye jama ka hɛrɛ o jateminɛw nana kɛ k'a fɔ ko commerçant bɛ yen o waati o b'olu degun parce que olu tun bɛ sɔrɔba kɛ Modibo ye taabolo min ta nin a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ b'olu ka sɔrɔ la hali jamanadenw bɛ lafiya o caman ye ŋaniya juguya ta ka jamana sɛgɛrɛ ni société in créé la u y'a kɛlɛ kosɛbɛ walasa Modibo ka fanga bɛ bin an bɛ se k'a fɔ hali Modibo ka fanga ka bin k'a tɔgɔ tiɲɛ a caman bɔra nin yɔrɔ in na bi an b'o contexte kelen kɔnɔ Asimi ka fanga ni o ye transition ye fanga in an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an ka jagokɛlaba dɔw bɛ ka ŋaniya juguya min ta ka jamana in sɛgɛrɛ ka na ni gɛlɛyaba ye ka na ni tununuba ye walasa kɔlɔlɔ ka se jamana ma kɔlɔlɔ ka se jamanadenw ma jamanadenw ka muruti ka bila fanga la wa Modibo b'a kɛ waati min fana kɔnɔna la n'o ye contexte ye o tun ye waati de waati min ni an ni Faransi tun bɛ ɲɔgɔn na an ni Faransi n'a dɛmɛbagaw tun bɛ ɲɔgɔn na o waati Modibo bɛ k'i da maga o yɔrɔ de la sisan bi bi in na fana an bɛ waati min na an ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na an ni Faransi n'a dɛmɛbagaw bɛ ɲɔgɔn na ma an ka tɛmɛ ni Modibo ka discours ye ka dɔɔnin ta ka tɛmɛ. C'est pourquoi j'ai tenu que vous soyez ici ce matin avec les dirigeants de la Soumex. Vous êtes responsables vis-à-vis du parti et vis-à-vis du peuple de la bonne gestion de ces coopératives de consommation. Et je voudrais que chacun de vous puisse se lever à la conscience de ses responsabilités. Parce que vous devez comprendre qu'à l'heure actuelle, notre pays, la République du Mali, est l'objet d'attaque de tout ça. On croit que nous sommes la pomme de terre pourrie dans un sac de pommes de terre. Baba Modibo Keyita ko mi ka nin kuma ninnu fɔ a ye a k'a dɔn k'a fɔ mi k'a fɔ a ye ka bɛn waati de ma waati min ni juguya talen don ka ɲɛsin an ma ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ juguya talen don ka ɲɛsin an ka jamana ma ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ gɛlɛyaw talen don ka ɲɛsin an ka jamana ma ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa minnu bɛ k'olu kɛ ni o ye jamana wɛrɛw ye ni o ye jamana belebeleba giriman wɛrɛ dɔw ye olu ka hakilata ye jumɛn olu bolo ko Mali ye a bɛ pomme de terre dɔn ko Mali bɛna fɔ pomme de terre tolilen pomme de terre bɔrɔ kɔnɔ o kɔrɔ ye jumɛn pomme de terre kelen min ni o Mali n'a tolilen don pomme de terre bɔrɔ kɔnɔ o kɔrɔ ye jumɛn bamanankan jɛlen na Mali ye jamana min ni a tolilen don farafinna kɔnɔ Mali ye pomme de terre kelen ye o ye jamana kelen pomme de terre bɔrɔ in ye farafinna ye o la n'an m'a bɔ pomme de terre bɔrɔ kɔnɔ joona n'an ma fɛɛrɛ k'a la joona a bɛna na bɔrɔ kɔnɔna bɛɛ toli a bɛna na farafinna bɛɛ toli kuma kɔrɔ ye jumɛn Mali ye jamana ye bi jamana min kɛlen don k'i jɔ an fɛ Mali ye jamana ye bi jamana min kɛlen don k'a fɔ anw ma ko an tɛ Mali ye jamana ye bi jamana min kɛlen don ka sira dɔ ta sira min ni anw ka hɛrɛ tɛ a la o tuma a tolilen don olu ma kɛ parce que olu ka hɛrɛ t'a la Faransi de ko don olu ka hɛrɛ tɛ a la ni olu ka hɛrɛ t'a la an bɛ mun kɛ joona yanni Mali filɛ ka nin sira min ta yanni Mali ka nin sira in don farafinna bɛɛ kɔrɔ o la ni sira in donna farafinna bɛɛ kɔrɔ o ye farafinna bɛɛ tolilen olu ka hakili la parce que olu ka hɛrɛ bɔlen farafinna bɛɛ Modibo Keyita ko nin ko min ka kɛ waati min na ko gɛrɛnda bɛ ka ta ka ɲɛsin an ma ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an juguw yɔrɔ wa u hakili la u ka faamu na anw de bɛ n'a fɔ pomme de terre tolilen pomme de terre bɔrɔ kɔnɔna la. Parce que l'action que nous avons
en fait qui heurtent les convictions de certaines grandes puissances qui ont le complexe de leur couleur, qui ont le complexe de leur puissance. Ako muna passé anye sira min ta sira min ni ate taga jamana bado ka jimi sira fɛ sira min ni abi jamana bado ka danaya min b'u kɔnɔ faamuya min b'o la n'a b'o fɔ ɲɔgɔn kɔ ya jamana ba minnu bɛ yen ni complexe b'u la complexe ye jumɛn ni a b'u kunna k'a fɔ k'u ka fisa ni olu farikolo couleur ka fisa ni anw farikolo couleur ye olu golo togoya ka fisa ni anw golo togoya ye. Concevoir qu'un pays sous-développé, surtout un pays central, puisse suivre d'autres voies de développement. Ko u ma se k'a faamu a tɛ bɛn u ma k'a fɔ ko Mali ɲɔgɔn jamana min bɛ yen ni a ma bɔ a yɛrɛ la kosɛbɛ k'o ka se ka sira dɔ ta a yɛrɛ ka sira ta diɲɛ kɔnɔ nin waati na min tɛ olu ka sira donc o tɛ ka se ka bɛn u ma wa o tɛ ka se k'o faamu nin kuma in fɔra depuis Modibo Keyita fɛ mais bi bi in na Asimi an b'o de kɔnɔna la an b'o de kɔnɔna la bi France n'a dɛmɛbaa jamanaw a Allemagne siraw Amérique siraw Angleterre siraw olu ma se k'a faamu de k'a fɔ ko Mali ɲɔgɔn jamana o de b'u kunna ko Mali ɲɔgɔn jamana nin diɲɛ kɔnɔ o bɛ se k'a fɔ cogo di ko a b'a yɛrɛ ka taabolo ta a yɛrɛ o bɛ se k'a fɔ cogo di ko a b'a yɛrɛ ka partenaire choisi a yɛrɛ o bɛ se k'a fɔ cogo di ko a b'a yɛrɛ ka politique choisi a yɛrɛ o bɛ se k'a fɔ cogo di ko a b'a yɛrɛ ka kɛlɛkɛcogo kɔ a yɛrɛ ko munna ko Asimi b'a fɔ k'a b'o kɛ o de la ko Asimi y'a sen da Baba Modibo Keyita sen na nɔ min tɛ olu ka taasira ye. C'est un défi. Nous affirmons que nous sommes indépendants. Nous avons librement fait une option. Cette option est attaquée par des agents de l'extérieur qui peuvent trouver des complices parmi des Maliens. Baba Modibo Keyita y'a fɔ dɛ u ko k'an kana kuma min fɔ Baba Modibo Keyita ko an ye nin laɲini min kɛ an y'a ta an lafiyalen an y'a ta an yɛrɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ m'an poussé an y'a ta yɛrɛma hɔrɔn ye wa o laɲini de bɛ ka mɔgɔ dɔw bila minnu bɛ yen nɔ n'u kɛlen don k'u ka agent bila en contrôle la wa olu fana ko hali olu dɔrɔn tɛ dɛ ko hali n'a sɔrɔ wa olu minnu fana bɛ k'o kɛ ko u bɛ ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna la maliyɛnw yɛrɛ la minnu b'u dɛmɛ nin baara la olu bɛ wele cogo di k'an kana min fɔ ko maliyɛn bɛɛ ye kelen k'an ka fɔ ko maliyɛn bɛɛ ye kelen k'an ka fɔ ko maliyɛn kolon tɛ yen k'an ka fɔ ko maliyɛn ɲuman tɛ yen ko maliyɛn dɔrɔn de bɛ yen tiɲɛ tɛ hymne national y'a fɔ ko maliyɛn ɲuman bɛ yen maliyɛn kolon bɛ yen ala y'a fɔ ko maliyɛn ɲuman bɛ yen ko maliyɛn kolon bɛ yen Baba Modibo Keyita y'a fɔ ko maliyɛn ɲuman bɛ yen ko maliyɛn kolon bɛ yen n'a sɔrɔ an na ni ɲuman t'an na ni kolon t'an na kasobow bɛ ci misiriw bɛ ci n'a sɔrɔ an na ni ɲuman t'an na ni juguman t'an na kasobow bɛ ci églisew bɛ ci parce que ɲuman taga yɔrɔ bɛ juguman taga yɔrɔ bɛ an yɛrɛ de ye jamana an ka jamana ka kasobon jɔ a kɔnɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'u man ɲi ko k'u bila yan ka tila ka sariya ta ka dɔ tɔgɔ da ko code pénal ka dɔ tɔgɔ da ko code civil ka tila ka sɛbɛn an ka jamana sariya sunba kɔnɔ ko maliyɛnw ko ni mɔgɔ min ye nin kɛ Mali la i bɛ jate ko maliyɛn jugu ko ni ɲangini kan ka da i kan a ma bɔ anw na nka ni nin kuma in kɛlen k'i tɔɔrɔ fɛn dɔ b'i la i yɛrɛ b'a dɔn min ni maliyɛn ɲumanya tɛ taa video y'a partage an ta. Si l'expérience malienne est réussie, j'ai la conviction que nous serons plus seuls à faire l'option. Tous les autres États africains, quels qu'ils soient, seront obligés de passer par là s'ils veulent éviter à leur pays les suppressions, les révolutions, les coups d'État que les États africains sont en train de connaître à l'heure actuelle. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahi billahi, Modibo était en avance par rapport à son temps. Modibo Keyita kun bɛ ɲɛfɛ a ka waati la quoi. C'est comme si a kun bɛ waati min na dɔnniya min kun b'a la faamu min kun b'a la a kun bɛ a tɔɲɔgɔnw ɲɛ. Modibo Keyita ko ale ye sira min ta Mali ye sira min ta kabini 1960 ko sira in ko n'an y'a minɛ ko n'a ɲɛna an bolo ko farafinna jamana tɔ bɛɛ bɛna na diyagoya k'o sira kelen ta n'u t'i fɛ révolution ka kɛ u ka jamana na n'u t'i fɛ coup d'état ka kɛ u ka jamana na u bɛna mun kɛ u bɛɛ lajɛlen bɛna na diyagoya Mali ye sira min ta n'a ɲɛna u bolo ko sira in ɲɔgɔn ta bi bi in na an b'o ɲɔgɔn de kɔnɔna la
Assimi blala anyani srami. Sray, wallahi billahi tallahi. Nanyena. Nan continue na. Nan tara. Farafin jamana be, farafina be na obligé ko sira ndeta. N'u ti fait coup d'état ka kɛ k'u fe, n'u ti fait rébellion ka k'u fe, n'u ti fait terrorisme ka kɛ u fe. Farafin jamana be na obligé ka sira ndeta. Wa an kɛlɛ kun ba filɛ France fɛ. An kɛlɛ kun ba filɛ France n'a jɲɔgɔn fɛ. Parce que anw ye ni sira min ta, n'an taara ni sira fɛ, an bɛ farafina bɛɛ ɲɛ yɛlɛ. I n'a fɔ Baba Modibo Keyita ye misaliya min ta, ko an kɛlen don i n'a fɔ pomme de terre tolilen pomme de terre bɔrɔ kɔnɔ. Mali ye sira min ta, anw ye misaliya bi. Farafina dɔrɔn tɛ hali farajɛ jamanaw bɛ n'a ta mɛ kale aw ye Europe yɛrɛ bɛna Mali ka sira ta n'an continue na o de la o bɛ k'an kɛlɛ o parce que Europe yɛrɛ bi yɔrɔ min na bi ne ma continent min bɛ jɔnya kɔnɔ ka tɛmɛ Europe kan bi continent bɛɛ bi ka a yɛrɛ sagona ɲini bɛ fo Europe s'il y a un continent qui a besoin d'indépendance aujourd'hui o ye Europe ye ka tɛmɛ hali farafina kan. Parce que vous avez fait bien mourir, vous avez fait bien mourir, malgré que vous coulez là. Donc Baba Modibo Keyita a comme avancé là. Bi alhamdulillah ma ala foka ala tam, ala yi asimin di ama. Mi ni ama Baba Modibo Keyita yi nga bibi na asema asenda nola. Wa min geranda ku min daleno Baba Modibo Keyita ka o wati, o geranda kelon taneno ka asimi segara bi. Non mo jo lahara ala nyokoro ala ba an nyiniga. Ko Mali kono 2022 aw ka président Assimi ɲani ta a ye nin sira in ta aw ye mun kɛ walasa k'a ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma walasa k'a ka jamanadenw kisi saya ma n'o ma Assimi dɛmɛ an bɛɛ bɛ ɲininkali la. Un peuple qui a faim, un peuple qui vit dans la misère et qui constate que ceux qui ont la charge de le conduire vers le bonheur, vers la prospérité, n'ont aucun souci de sa misère, ne souffrent pas de sa misère, et vivent dans une opulence insultante. Ces peuples-là, quelle que soit la mise en place des forces de sécurité, quels que soient les moyens de répression dont on pourra faire usage, ces peuples-là seront obligés de se soulever. C'est ce que l'Afrique va connaître. C'est ce que les États africains vont connaître. S'ils n'essayent pas de corriger leur méthode de développement économique, il faut que si nous devons être dans la misère, si nous devons souffrir, que nous souffrions tous ensemble. S'il doit y avoir la gêne, que la gêne soit pour tout le monde. Mais il ne faut pas que la gêne soit pour une majorité et que l'opulence. Namani njoya. Nya foso Modibo Keyita ko anye sira min ta. Ko n'a ɲɛna an bolo ko farafina bɛɛ bɛna obligé ka nin sira in ɲɔgɔn ta. A ko tuguni ko cogo di? Ko jamana min kɔnɔna la, kɔngɔ bɛ mɔgɔw la, minɔgɔ bɛ mɔgɔw la, gɛlɛya bɛ mɔgɔw la. O jamana minnu bilalen don, ni olu kan ka kɔngɔ bɔ mɔgɔw la, ka minɔgɔ bɔ mɔgɔw la, ka gɛlɛya bɔ mɔgɔw kan, ka na ni nɔgɔya ye. Ko olu k'u ta kɛ nbɛndiya ye, olu k'u ta kɛ ja ye, ka ɲina dugumamɔgɔw kɔ, ka ɲina kɔngɔtɔw kɔ. A ko siga foyi t'a la. O ɲɛmɔgɔw, o jamanaw, olu mana na armée ta togo togo, u mana na marifatigiw ta togo togo, armée mana fɔri togo togo, polisiw mana fɔri togo togo, o jamanadenw bɛ wuli ka jɔ kɛ dɛ. Mankan bɛ wuli o jamana kɔnɔ. A ko wa ko farafina bɛna laban ten de, ni sira min tun bɛ o waati ko n'o sira in ma bila, ka anw ka sira in ta. Bi farafina bɛ togo di bi? Ko ni farafina tɛ fɛ coup d'état ka to sen na, rébellion ka to sen na, fo nin ko in ka dabila. Ɲɛmɔgɔw k'u tilen dugumamɔgɔw ye. Ɲɛmɔgɔw ka baara kɛ dugumamɔgɔ ye. Minnu bilalen don walasa ka mɔgɔw lafiya, olu ka baara kɛ ka mɔgɔw lafiya. Nka ni olu ta kɛ yɛrɛmabila ye, k'olu ta kɛ wanbaya ye, k'olu ta kɛ duniba ye, a ko farafina tɛ kisi. An filɛ nin min kɔnɔ bi ko farafina tɛ kisi a ma, wa farafina ma kisi a ma dɛ. Parce que kuma in ma mɛn, u ye Modibo Keyita faga. Kuma in ma mɛn, u ye Modibo Keyita faga. Wa a kɔfɛ, rébellion joli de kɛra farafina? Président joli fagara? Coup d'état joli kɛra? Jamana joli tilala fila ye? Répression joli kɛra? Manifestation joli de réprimera ko mɔgɔw fagara la? Baba Modibo ma lamɛn, n'a kun lamɛnna, anw tɛ se. Et que l'opulence soit pour une minorité.
Or, c'est pour éviter cela que nous avons fait clairement notre option. Oh, ko walasa ko ka kisi nin de ma. Baba Modou ko walasa ka kisi ni kuma fɔlen ninnu de ma. Ko an ye nin taasira in ta. Elle n'est pas parfaite. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que nous pourrons détruire chez ceux qui étaient les catégories les plus privilégiées, chez les fonctionnaires, chez les commerçants, chez certains artisans, que nous pourrons détruire le complexe de la vie facile, que nous pourrons détruire le complexe de la jouissance, que nous pourrons détruire le complexe. Baba Modou Keita ko tiɲɛ don. Tiɲɛ don. Sira in a bɛ se ka kɛ majɛw b'a la. Dafalen ala ta. Nga fɛn min don a tɛ nɔgɔya dɛ. Fɛn nɔgɔn tɛ dɛ. K'a fɔ ko mɔgɔ minnu kun bɛ yen nɔ ni olu kun degera wari sɔrɔli nɔgɔmani na k'a sɔrɔ u ma gɛlɛya kɛ. A n'a fɔra ko k'olu bɔ o kɔnɔna la a ma nɔgɔn dɛ. O n'a ɲɔgɔnna camanw an b'olu gɛlɛya sɔrɔ dɛ. Asim bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ bi. Asim bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ bi. Ani Faransi bɛ ɲɔgɔn na. Video y'a partager nin yɔrɔ nafa ka bon. Ani Faransi bɛ ɲɔgɔn na. Ani Faransi dɛmɛbaaw bɛ ɲɔgɔn na. I n'a fɔ Baba Modou y'a fɔ cogo min na. Ani Faransi ka complice bɛ ɲɔgɔn na Maliyɛnw yɛrɛ la minnu bɛ ka Faransi dɛmɛ. Asim bɛ o kɛlɛ 12 fili la waati min na. Faransi wulilen don k'i jɔ. N'a taara don Algérie, n'a dɛsɛra yen, a bɛ taga don Mali yɛrɛ kɔnɔna la. Ka Maliyɛnw dɔw su k'u bila a la. Dɔw bɛ kule su ani tile vive Assimi. Dɔw bɛ kule su ani tile vive la transition. Nga olu tɛ Assimi fɛbaw, olu tɛ Assimi dɛmɛbaw. Olu yɛrɛ bɛ Assimi coro ka tɛmɛ hali minnu t'a fɛ kan. Ne y'a mɛn cɛkɔrɔba dɔ da ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a ko i dɛmɛba ko ale b'i dɛmɛ k'a b'i kanu. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a ko c'est-à-dire ko ale y'i ɲi ye. Ko n'i tɔgɔla kuma nana fɔ a tigi ye. Ko yanni preuve jɔnjɔn ka sɔrɔ. N'a fɔra a tigi ye ko e ye sonyɛni kɛ. Ko n'a tigi m'a fɔ ko karisa tɛ sɔn sonyɛni ma. Ko i k'i fara o tigi la k'o tigi t'i ɲi ye. I jugu don. A bɛ taa fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye ko i ye sonyɛni kɛ. A y'a mɛn don min na, a y'a mɛn waati min na, a y'a mɛn yɔrɔ min na. A ka réaction fɔlɔ ma kɛ ko n bɛ karisa dɔn cogo min a tɛ sɔn sonyɛni ma. K'o kɔrɔ ye ko o tigi t'i ɲi ye wa a dalen tɛ i la. O tigi man kan tɛ ka jɛ i fɛ, i n'o tigi t'i jɛ ɲɔgɔn ma ye. O tigi tɛ danamɔgɔ ye. I ɲi tɛ. Hali Ala yɛrɛ ko an ma kuranɛ kɔnɔ. Don min na ni nafigiw janfaciw u ye nkalon ta ka kira muso sanumanba in sɛgɛrɛ. Ala bɛna kuma a ka kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min na. A ko munna aw kelen ka nin kuma in mɛn silamɛw an b'a fɔ ko munna aw kelen ka nin kuma in mɛn an b'a fɔ ko karisa tɛ sɔn nin ma dɛ. Parce que nafigiya tɔgɔmasere don. Nafigiya tɔgɔmasere don. Mɔgɔ min bɛ yen i tɔgɔla kuma min nana fɔ a ye jugumana yɔrɔnin min na dɔrɔn a wulila ka dugu minɛ na ou bien a girinna ka siga i la ou bien a girinna k'a fɔ ko n y'a dɔn karisa bɛ sɔn nin ma ou bien a girinna k'i kɛlɛ n'a ye kana siga nafigi don. Nafigiya tɔgɔmasere don wa nafigi don fɛnɛ. Sinon a tigi bɛ mun fɔ? Ne bɛ Assimi dɔn cogo min na Assimi tɛ sɔn sonyɛni ma. Ne bɛ Assimi dɔn cogo min na a tɛ sɔn yuruguyurugu ma. Wa hali ni yuruguyurugu sera ka kɛ a kɛrɛfɛ c'est que dɔ bɛ fɛ k'a janfa. Wa hali ni sonyɛni sera ka kɛ a kɛrɛfɛ c'est que dɔ bɛ fɛ k'a janfa. Mais Assimi dɔ cɛ min ye n'a ye mɔgɔ mɔgɔ tɛgɛ t'a kɛrɛfɛ ko a bɛ sonyɛni na ko a bɛ fɛ ka sonyɛni kɛ a b'o tigi gɛn sɔgɔmada kelen. A tigi b'o de fɔ. Nka ni wulila ka dugu minɛ ni a ye k'a sɔrɔ e ma preuve jɔnjɔn sɔrɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ e ma dalula kɛnɛma sɔrɔ fɔlɔ o ye nafigiya tɔgɔmasere. O kuma Maliyɛnw ka hakili to an yɛrɛ la. Depuis Baba Modibo fagara fo bi an bɛ talon na an bɛ bɔ ka bin na an bɛ mɔgɔ ɲini na an bɛ n'an jigi sɛmɛ min na an bɛ n'an ka jamana kalifa min na jɔn min nana sɔn ka jɔ an ye. An ye votew kɛ o man ɲɛ coup d'état kɛra o man ɲɛ
an révolution kɛ o man ɲɛ fo ala nana n'a ka na ye bi ala ka hinɛ an na k'a fɔ ko maliyɛnw aw sɛgɛnna maliyɛn aw tɔɔrɔla ka na Assimi di an ma k'o bila an ɲɛ o k'i jɔ an ɲɛ k'a jɔ faransi fɛ k'a fɔ faransi kun tɛ k'a jɔ CEDEAO fɛ k'a fɔ CEDEAO ma kun tɛ k'a jɔ Union africaine fɛ k'a fɔ Union africaine ma kun tɛ ka faransi ambassadeur gɛn ka RFI gɛn ka France 24 gɛn ka faransi sɔrɔsiw gɛn ka EUTM gɛn ka ECAP Sahel gɛn ka G5 Sahel gɛn ala kɛlen k'o tigi di anw ma a ye mɔgɔ minnu gɛn olu wolo waati a kɔ a ye minnu gɛn a ye fonctionnaire minnu mago sa a ye ministre kɔrɔ minnu mago sa a ye président kɔrɔ minnu mago sa a ye jamana minnu mago sa a y'an ka jamana minɛ jamana minnu na olu wulilen k'u jɔ a kɔ ko f'u ka dankari a ka ɲɛnamaya la o waati ni anw ye dunun ni bala ta a contrôle la o waati la classement yɛrɛ ti anw na classement tɔgɔ ti anw na tɔgɔ la tɔgɔ dacogo la classement tɛ an na o kuma maliyɛnw an ka hakili to an yɛrɛ la maliyɛnw an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an yɛrɛ la i ɲɔgɔn tɛ sɔgɔma an bɛ sayi nɔfɛ sɔgɔma i ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla tɛ wula fɛ maliyɛnw an ka hakili to an yɛrɛ la anw yɛrɛ ye misaliya caman sɔrɔ anw ye misaliya caman sɔrɔ misaliya caman bɛ anw yɛrɛ bolo sisan sa maliyɛnw nka hali sisan n'an y'a yira k'an t'an taa yɔrɔ dɔn dɔw bɛ yɛlɛ an kɔ la ka taga n'a ye yɔrɔ min ka d'u ye n'an y'a yira k'an t'an ka laɲini dɔn dɔw bɛ an ta k'an kɛ k'u ka laɲini sɔrɔ tuma an ka hakili to an yɛrɛ la maliyɛnw maliyɛnw anw bibilama mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ anw ye Assimi kan anw de bɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ ye Assimi kan misaliya surumaya jumɛn an bɛ don min na fɔ bi 2022 farafinna bɛɛ président si ma sɔrɔ min bɛ se ka min kɛ k'a sɔrɔ a degun bɛ farafinna bɛɛ kan a gɛlɛya bɛ farafinna bɛɛ kan farafinna bɛɛ président ma sɔrɔ min bɛ fɛn min kɛ farafinna bɛɛ président ma sɔrɔ min b'a jɔ jɔyɔrɔ min na farafinna bɛɛ président ma sɔrɔ min bɛ kuma min fɔ farafinna bɛɛ président ma sɔrɔ min bɛ waleya min kɛ Assimi y'o kɛ anw ɲɛ na anw de bɛ se ka lakali mɔgɔ ye nka mɔgɔ tɛ se ka lakali anw ye ni nataba don a tɛ nin kɛ ni zon don a tɛ nin kɛ ni laɲini wɛrɛ b'a la Maliko la a tɛ nin kɛ n'o ma anw bɔ ma da la ni fɛn wɛrɛ bɛ anw bɔ bilen kuma maliyɛnw an ka tɛmɛ directement an ka don Algérie an ka kuma in an k'a ɲɔngiri faransi président ye tagali min kɛ Algérie a y'a yira k'a fɔ ko Chine Russie Turquie ko olu de bɛ fɛ ka jɔnya ta ka farafinna sɛgɛrɛ d'abord Macron ka Algérie taga a kɛra échec ye Macron bolo munna a échec fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn o ye ko ko kɛra Algérie hali minnu kun kan ka to gundo la a bɛɛ bɔra kɛnɛma o jɔn y'a bɔ kɛnɛma Macron ma bɔ n'a ye dɛ o kɔrɔ ko ale yɛrɛ bolo ko ani minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ k'olu bɔra n'a ye o ye échec fɔlɔ ye parce que an y'a mɛn ko Macron tagatɔ la k'a n'a ka ministre caman taara a n'a ka service de secret mɔgɔw taara ani ninnu taara k'u sigira u ye kuma ni fɛn camanw kɛ o kuma bɔra cogo di o b'a yira k'a fɔ Macron ka tagali o ye échec fɔlɔ échec filanan ye jumɛn wo dɔ tara Macron na o a ma deli ka ta a la fɔlɔ farafinna fan si ale yɛrɛ kafara a dara a yɛrɛ la waati min na ko ale bɛna bɔ ka taga yɛrɛ yira mɔgɔ la o yɔrɔ u ye wo ta la k'a dɔgɔya fo a obligera ka don a ka mobili kɔnɔ ka taga échec faransɛw yɛrɛ hakilila ye jumɛn Macron ka tagali la dɛ olu kumana olu ye dɔw fɔ u kumana Macron en Algérie insulte et huée. Aucun contrat signé. Le gaz lui file sous le nez au profit de l'Italie. Bravo champion. Ne français de kuma ne français de publication. Comme Macron tara Algérie, comme Macron est monstre Algérie, ko ye wochi ani nani, ko amase ka contrat kelen signé
Algérie ko gazi min be ko o temena anu koro kataka Italie koro ko Italie o ta ala amase ko soro ko bravo champion ni mokere ni français ka hakila français ka kuma be min fo makoro ma français wara ko tugodi comme Macron ne cesse de se faire insulter mais n'a-t-il pas dit lui-même qu'il emmerdait une bonne partie des Français? Comme Macron yi wati Macron mi ka yɛrɛ sin nani ma a ko nka k'a tɛ bali mɔgɔ la koyi ko Macron de m'a fɔ mɔgɔ ye ko a bɛ Faransi bɛɛ emmerdé ya k'a bɛ Faransi bɛɛ tɔɔrɔ donc ko Macron ka nin ko kana bali mɔgɔ la u ka journal belebeleba dɔ fana ye mun fɔ n'o ye RMC ko un bain de foule improvisé d'Emmanuel Macron à Oran écourté après des tensions et des insultes. Ko Macron a essayé à tara ko ma labɛn ka jama bɔdɔ ye ka don jama bɔdɔ la walasa u bɛ tɛgɛrɛ fa u mɔgɔw bolo minɛ ko Macron y'o dɔ boloda Algérie dugu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Oran ko nka ko a ko ma se ka sira sɔrɔ ko a ko tigɛra sira fɛ ka sababuya kɛ mun ye ko dimi donna a ko kɔrɔ ani nɛni caman o ta ka ɲɛsin Macron ma donc k'o kɛra sababu ye u y'a ko jɔ. Nin tɛ ne ka kuma ye dɛ ni ye Français yɛrɛ ye min faamu Macron ka Algérie taga la u ko k'a ma contrat sɔrɔ a ma se ka contrat signé a nana a fɛn bɛɛ dara kan ɔ an b'o bɛɛ la waati min na a ka échec fanba kɛra jumɛn o ye jumɛn ye Macron ko le Mali est isolé ko Mali b'a kelen na diɲɛ kɔnɔ nin waati na ɔ ko ale de ni diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ Macron ka Algérie ta il a réussi à faire retourner la Turquie contre elle parce que Turquie bi Union européenne kɔnɔna la et plutôt Turquie bɛ Europe kɔnɔna la donc Macron ni Turquie bɛɛ bɛ OTAN kɔnɔna la u fila bɛɛ bɛ OTAN kɔnɔna la ɔ Macron ka Algérie taga a y'a sɔrɔ OTAN kun fara faralen don mais a ye dɔ fara OTAN ka fara farali kan o ye échec ye Macron bolo parce que a kamana gɔnkojugu taara Turquie ta a tɔgɔ ma k'o don a la alors que fɔlɔ Russie de tun b'a da mais a ye Turquie fara k'a ka Chine ta a tɔgɔ ma olu fila bɛɛ y'a jaabi olu fila bɛɛ ka représailles bɛ ka nali donc Macron ka Algérie taga a tila k'a bɛna taga Algérie ko ka juguya min ta ka Mali sɛgɛrɛ au contraire a y'o de di Macron échouera. Turquie Macron Djabé. Il est extrêmement regrettable que le président français Emmanuel Macron ait fait des déclarations visant la Turquie ainsi que d'autres pays lors de sa visite en Algérie. Il est inacceptable que le président français Macron, ayant du mal à affronter son passé colonial en Afrique, notamment en Algérie, tente de s'en débarrasser en lançant des accusations contre d'autres pays dont la Turquie. Turquie ko ti se ka jeni aye ko fɛn min ye Emmanuel Macron ko tɛmɛlen Faransi ye gɛlɛya min ta Faransi ye juguya min ta Faransi ye bingani min ta ka farafinna sɛgɛrɛ tɛmɛlen ko Macron dɛsɛlen don k'i ɲɛ jɔ o la o kuma a taalen don munumunu fan wɛrɛ fɛ ka sɔrɔ ka i ta kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ tiɲɛni ni o ye olu ye. La Turquie qui prône l'amitié plutôt que l'hostilité et qui figure parmi les partenaires stratégiques de l'Union africaine, développe jour après jour ses relations avec l'Algérie et d'autres pays du continent africain. Ces relations fondées sur la confiance mutuelle et le principe de gagnant-gagnant progressent dans le respect et la volonté et de la volonté des pays eux-mêmes. Ni kuma ni fara ɲɔgɔn kan Turquie bɛ fɛ ka min yira ko olu ni farafinna ka di bi kɛrɛnkɛrɛnnen olu ni Algérie ka di bi u ka bɛn ɲɔgɔnya dɔ de bɛ ka fara kan don o don munna parce que danaya b'a la bɛɛ bɛ ka dɔ sɔrɔ a la o kɔrɔ ye jumɛn ko danaya tɛ Faransi ta kan o kɔrɔ ye jumɛn ko bɛn tɛ Faransi ni mɔgɔ cɛ o kɔrɔ ye jumɛn ko Faransi tɛ se k'a mago dilan n'a ma mɔgɔ wɛrɛ mago sa o de b'o de ta kuma in kɔfɛ. Si la France est d'avis qu'il y a des réactions contre elle sur le continent africain, elle devrait chercher la source de ces réactions dans son propre passé colonial et dans ses efforts pour survivre, pour poursuivre encore ses pratiques à travers les méthodes différentes et elle devrait essayer de les réparer.
ɔ ko ni faransi yɛrɛ sɔnna a ma k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ ka kɛ a contrôle la a juguya la farafinna yan nɔ ko ni faransi b'o o sababu ɲini o jujɔn ɲini o kun ɲini ko faransi kan ka taga a f'u ye a yɛrɛ ka tɛmɛn'o a ka baara tɛmɛn'o na wa faransi bɛ ka tila ka continue tuguni k'o taabolo kelenw ta farafinna donc n'a bɛ fɛ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ a kama n'a bɛ fɛ k'o dabila u ye min kɛ kunun u kan'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ sisan u ye min kɛ kunun halisa n'u bɛ ka continue o sira kelen fɛ u kan k'o de dabila n'u ka t'u da don mɔgɔ wɛrɛw la donc n'i yɛrɛ b'a dɔn makɔrɔ ko mɔgɔ bɛ ka wuli aw kama i b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ ka wuli aw ka jamana kama taa sababu ɲini kunun ani bi aw bɛ sira min kan ka ɲɛsin farafinna ma ɔ n'a bɛ fɛ a ka dabila a kan k'o de dabila ɔ i yɛrɛ sɔnna a ma sa ko wulikajɔ bɛ ka kɛ aw kama o tuma o fura ka nɔgɔn kunun a ye min kɛ bi n'a bɛ ka continue k'o kɛ a y'o dabila a k'o falen a k'o dilan yan'a kana bagabaga mɔgɔw ma. Le fait de prétendre que ces réactions sont causées par les activités des pays tiers plutôt que d'affronter et de résoudre les problèmes liés à son propre passé, c'est non seulement un déni des faits sociologiques et de l'histoire, mais reflète également la mentalité déformée de certains hommes politiques. Le fait de prétendre que ces réactions sont causées par les activités des pays tiers, ko k'a bila i kunna yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ka wulikajɔ min kɛ faransi contrôle la bi farafinna ko o ye jamana wɛrɛ mɔgɔw de ka baara kɛlen o ye jamana wɛrɛ mɔgɔw de nɔ ye plutôt que d'affronter et de résoudre les problèmes liés à son propre passé k'a sɔrɔ aw kan ka wuli de ka aw jɔ aw ye kojugu minnu kɛ ka aw ɲɛ jɔ olu ɲɛna ka fura ɲini olu la k'olu kɛlɛ k'olu ban k'olu taabolo ninnu dabila na aw m'o kɛ c'est non seulement un déni des faits sociologiques o kɔrɔ ye jumɛn ko minnu bɛ sen na aw bɛ fɛ ka aw ban olu ma ka aw ban k'olu lakodɔn et de l'histoire ani ka aw ban tariku yɛrɛ la mais reflète également mais nin b'a yira fana k'a fɔ ko la mentalité déformée de certains hommes politiques o b'a yira fana k'a fɔ ko politiki mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka hakilila faamu turulen don a kunjugu kan o kɔrɔ ye jumɛn ko Makɔrɔ ka hakilila faamu k'a turulen don a kunjugu kan a tɛ kow ye yecogo ɲuman na ni mɔgɔ min bɛ ka taama a bolo kan n'a y'o ye a b'a kɛ n'a fɔ o bɛ ka tagama a sen kan a ka faamuyali man ɲi kɔrɔ jumɛn ko mentalement ça va pas il est dérangé. Nous espérons que la France atteindra le plus rapidement possible la maturité. Nous espérons que la France atteindra le plus rapidement possible la maturité nécessaire pour faire face à son propre passé colonial sans accuser d'autres pays. Ko a b'a jigiya k'a fɔ ko Turki de ko k'olu b'a jigiya k'a fɔ ko Faransi bɛna na hakili sɔrɔ a bɛna na kɔrɔbaya ka hakili sɔrɔ ka a ɲɛ jɔ a ka ko tɛmɛnenw na ka sɔn u la k'a sɔrɔ ma taga baga mɔgɔ wɛrɛw ma ka nkalon da olu la. Turki ye nin kɛ ka Faransi jaabi Emmanuel Macron ka Algérie taga kɔfɛ o tuma maliyɛnw an b'a fɔ ye k'a fɔ ko an jɔlen ka to fanga in a tiɲɛ sira ka ca Faransi dɛmɛ sira ka ca dɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ sisan an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka o dɛmɛ jumɛn de e bɛ fɛ ka mɔgɔ min furakɛ e bɛ fɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ a ka bana ka ban don o don bere b'e bolo k'a bɔ a kunkolo la i bɛna a faga wa i bɛ fɛ bana in de ka ban Maliyɛnw bɛ bi ta jɔ nin yɔrɔ la foli ka kɔrɔkɔrɔ ka ɲɛsin anw ma k'an ka karamɔgɔkɛ fo n'o ye Seyidu Tiyama Hayidara mɔgɔ caman ye nimoro ɲininkali kɛ an na an bɛ min fɔ aw ye k'a gɛlɛya o ye jumɛn depuis an ye fura in fɔli daminɛ an ma tigɛna sɔrɔ fɔlɔ ka bɔ mɔgɔ si yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ fura in ko sababa b'a la ko a ka ɲi jabɛti tɔw tension tɔw furudimi tɔw ani cɛya gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan a bɛ weleli kɛ 75 81 64 58 maliyɛnw a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ assalamu alaikum